MMC न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। सदर मुमलिकत ने इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया है कि इंसदादे दहशतगर्दी का नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। एलामिये में कहा गया है कि कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया है। बिल में 3 साल का सनसेट क्लॉज शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दामात शामिल किए गए हैं। ये कानून पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए अहम कदम है। मरियम नवाज ने सैलाब से बचाव के लिए आबी ज़खायर बनाने का जायज़ा लेने का हुक्म दे दिया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब से बचाव के लिए आबी ज़खायर बनाने का जायज़ा लेने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरहदी इलाके तलवार पोस्ट और शेखपुरा 9 के रिलीफ कैंप का दौरा किया। वज़ीर आला ने इलाका गट्टी कलिंजर से कश्ती पर तलवार पोस्ट आने वाले मुतासर ख़ानदानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मासूम बच्चे को गोद में उठा लिया और माँ के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर आला ने सैलाब में घिरे 9 मौलूद बच्चे को बाहिफाजत निकालने पर DSP नोमान को इनाम दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रेस्क्यू टीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। वज़ीर आला ने तलवार पोस्ट पर लाइफ स्टॉक, हेल्थ, रेस्क्यू, पुलिस और दीगर कैंप का जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कसूर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन से बातचीत की और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला पंजाब ने आर्जी अस्पताल में मरीज़ों की अयादत की। वज़ीर आला पंजाब को फ्लड रिलीफ कैंप के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। 11 लाख क्यूसिक करेला आने की पेशगोई है, हमें सुपर फ्लड की तैयारी करनी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की पेशगोई है कि 11 लाख क्यूसिक करेला आएगा, इसलिए हमें सुपर फ्लड की तैयारी करनी है। कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था हमारी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक की हिफाजत करें। पानी 9 लाख आए या 10 लाख, इसमें कच्चे का इलाका तो डूब जाएगा। हमने तमाम मालूमात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फराहम कर दी हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत की है कि NDMA के साथ मिलकर तैयारी करें। हम आर्मी से राब्ते में हैं, आर्मी की टीम भी स्टैंड बाय पर है। हमारी सबसे पहले कोशिश होगी कि इंसानी जानों का नुकसान ना हो। 192 कश्तियां NDMA की हैं जो लोगों के इनखला में मदद करेंगी। भारत ने एक और बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। गुजरांवाला में पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक भारत ने एक और बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक भारत ने सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए हैं। भारत से आने वाला सैलाबी रेला 8 लाख क्यूसिक का है। ज़राए पंजाब हुकूमत का बताना है कि 8 लाख क्यूसिक का रेला 2 रोज़ बाद हेड मराला पहुंच जाएगा। दूसरी जानिब ज़िलाई इंतज़ामिया का कहना है कि आने वाले सैलाबी रेले की इतला अभी मिली है। दरियाए चिनाब से मुल्हका इलाकों में ऐलानात करवा रहे हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया का कहना है कि मुमकिना सैलाबी रेले से निमटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरियाए सतलज के सैलाबी रेलों से बहावलपुर में 7 बंध टूट गए, हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। लाहौर में दरियाए सतलज के सैलाबी रेलों से बहावलपुर के मकाम पर तहसील सदर, बस्ती यूसुफ और अहमद वाला कुआं समेत 7 बंध टूटने से हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। हुकाम के मुताबिक दरियाए चिनाब से झंग के गांव जंगरान में सैलाबी रेले में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मुतासरीन और माल मवेशी को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब में सैलाब से मुतासरा अफराद की तादाद 20 लाख तक पहुंच गई है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब में सैलाब से मुतासरा अफराद की तादाद 20 लाख तक पहुंच गई है। जिन अजला से सैलाबी रेला गुजर चुका है वहां पर हमारा सारा फोकस मुतासरीन की मदद करने पर है। इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मुतासरा इलाकों से 7.5 लाख अफराद का इनखिला किया। पंजाब में सैलाब के बायस 2200 देहात सैलाब से मुतासिर हुए। मुतासरीन के जानवरों को महफूज मकाम तक पहुंचाने के लिए बेड़ों का इंतजाम भी किया है। उन्होंने बताया कि बारिशों के नए स्पेल से भी तबाही हुई है और बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल से भी निमटना पड़ रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में होने वाले वाक़यात से हलाकतों की तादाद अब 33 हो गई है।
پاکستان اور آرمینیا نے سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ بیجنگ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور آرمینیا کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اور آرمینیا کے وزیر خارجہ آرات مرزویان نے چین کے شہر ٹینجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے اور اس کا تبادلہ کیا۔ اسحاق ڈار کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور مقاصد کی پاسداری کے عزم کا اعادہ کیا اور معیشت، تعلیم، ثقافت اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ بھارت کو بڑا جھٹکا، امریکی صدر ٹرمپ نے نئی دلی کا دورہ منسوخ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اس سال کواد اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کا دورہ طے تھا۔ تجارتی کشیدگی کے تناظر میں دورہ منسوخ کیا گیا، جس کے بعد کواد اجلاس بھی نہیں ہو سکے گا۔ یورپ کے مختلف ممالک میں ہفتے کے روز ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر قابض اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر مسلط کی جانے والی نسل کشی اور بھوک و قحط کی جنگ کے خلاف مظاہرے کیے۔ اٹلی میں وینس فلم فیسٹیول کے موقع پر ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ دائیں بازو کی تنظیموں کی اپیل پر نکالی جانے والی اس ریلی میں مظاہرین نے ایسے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر غزہ میں جاری نسل کشی کو روکنے اور قابض اسرائیل کے بائیکاٹ کے نعرے درج تھے۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں بھی ہزاروں افراد نے غزہ کے لیے متحد کے عنوان سے ایک غیر معمولی مظاہرے میں شرکت کی۔ الجزیرہ کے مطابق فرینکفرٹ کی اس احتجاجی ریلی کو مظاہروں کی تاریخ میں ایک انوکھا منظر قرار دیا جا رہا ہے۔ منتظمین کے مطابق اس مظاہرے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچنے کی توقع تھی۔ ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم میں بھی شہریوں نے احتجاجی اجتماع کیا، جس میں عالمی برادری سے فوری مداخلت کر کے غزہ پر قابض اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کے سامنے درجنوں ڈاکٹروں نے احتجاجی اجتماع کیا۔ اس اجتماع کی اپیل یورپ میں مقیم فلسطینی ڈاکٹروں نے دی تھی۔ مظاہرین نے عالمی برادری سے غزہ کے تباہال صحت کے شعبے کو بچانے کی اپیل کی تھی۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں بھی ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا اور اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ بندی کے لیے مزید سفارتی اقدامات کرے اور فوری طور پر غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کو یقینی بنائے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں سرگرم کارکنوں نے خان یونس میں قابض اسرائیل کی گولیوں کا نشانہ بننے والے شہید صحافیوں کی یاد میں علامتی جنازہ نکالا۔ سیلاب متاثرین کے امداد کے لیے AWT پاکستان کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آج AWT پاکستان کی جانب سے تیسرے دن بھی سیالکوٹ کے سیلاب زدہ علاقے کی کچی متاثرہ بستیوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ملتان میں بھی متاثرین کو کھانا فراہم کیا گیا۔ AWT پاکستان کی امدادی کارروائیاں ملک بھر میں جاری ہیں، جن میں گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے متاثرہ علاقے شامل ہیں۔ مختلف شہروں میں امدادی کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں متاثرین کو بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ AWT پاکستان کے چیئرمین مفتی سیف الرحمان عباسی نے اس موقع پر مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ دل کھول کر تعاون کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ متاثرہ خاندانوں تک امداد پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کا ساتھ دینا ہم سب کا فرض ہے۔ دکھ ہی انسانیت کی خدمت ہی ہماری پہچان ہے۔ یہ تھیں آج کی اہم ترین اپڈیٹس۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔